तो आज के सबक में इंशाअल्लाह हम वाहिद अस्मा के लिए रफ़ा, नस्ब और जर की प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्से हैं। अभी आपको डॉक्टर साहब ने रिमाइंड किया सर्फ और नहव। तो जिस तरह आपको पता है, सर्फ फेल का मादा है। अल्फाज बनते हैं इससे, फ़ाइल, मफ़ूल वगैरह, फ़अल तुम, यफ़अलूना, इफ़अल, फ़अल, फ़अल, फेल। ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं। हम टेबल्स में कब से करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नहव अल्फाज को लेके जोड़ियां बनाते हैं, और जोड़ियों के थ्रू ही हम जुमले भी बना सकते हैं। और जोड़ियों के अलावा अल्फाज को जोड़ के भी जुमले बन जाते हैं। जैसे हमारी एग्जाम्पल्स हैं, अलबैतु कबीरुन, खलक़ल्लाहुल अर्दा, कान हाज़ा बैतन कबीरन, इन्ना ज़ालिकल बैत बैतुल्लाहि, खलक़ल्लाहुल अर्दा फी यौमैन। ये सेकंड वाला मैंने पूरा नहीं बोला था। तो देखें, जो एंडिंग्स हैं उन पे गौर करना है। उन, अन, इन वगैरह पे गौर करना है, जिनकी हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप और मैं दोनों बेनिफिट लेंगे इससे। तो नहव की ज़रूरत क्या है, ये पीछे भी हम थोड़े पॉइंटर्स दे चुके हैं, आज भी लेते हैं। मिसालें कुछ लेते हैं। रब्बुल आलमीन, इसका क्या मतलब है? रब का जहानों या जहानों का रब? सब्जेक्टिव फॉर्म में रब आया है। रब्बु रफा की हालत में है, रब्बुल आलमीन, जहानों का रब। तो हमने जुमले भी लिए हुए हैं। खलक़ल्लाहुल अर्दा, पैदा किया अल्लाह को जमीन ने, नाउजुबिल्लाह। पैदा किया अल्लाह ने जमीन को, अल्लाहू आया है, अल्लाह नहीं आया, अल्लाहू आया है। अर्दा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। वह अल्लमा आदमा, और सिखाया आदम ने, या और सिखाया आदम को। आदमा आया है, आदमू नहीं आया। रज़क़हुमुल्लाहु, दिस इज इजी फॉर यू। रिस्क दिया उनको अल्लाह ने। तो माशाल्लाह, इनको आपने गौर करना है, मैंने गौर करना है। और इंशाल्लाह इसी तरह प्रैक्टिस के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग्स बेटर। तो इन्ना पहले इस्म पर जबर देता है। ये एक कायदा, ये रिवीजन के तौर पे हम कर रहे हैं। इन्नल्लाह गफूरुन, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। और गफूरुन इन्ना की खबर बता रहा है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। तो हमारा रूल था कि इन्ना आ गया तो पहले इस्म पर फतह लग जाएगी, जबर लग जाएगी, दैट्स ऑल। तो कुछ और अल्फाज हैं जो इन्ना की तरह काम करते हैं, इन्ना की बहनें हैं। इन्ना बेशक, अन्ना के, का अन्ना जैसा के, लकिन्ना लेकिन। और इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो कान अल्लाहु गफूरुन, तो काना खबर की हालत को नस्ब की हालत में कर देता है। तो कान अल्लाहु, अल्लाह है, गफूरन, बख्शने वाला। खबर मिल रही है गफूरन, बख्शने वाला। कान अल्लाहु, अल्लाह है बख्शने वाला। अगेन, तो अब तक हमने चार किस्म के जुमले सीख लिए हैं। इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन। तो एंडिंग में हम कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज कहते हैं कि एंडिंग में हमने इशारा करना है ताकि याद रहे कि नफ कर क्या रहा है, जुमला हमें कह क्या रहा है। तो अल्लाहु गफूरुन। इन्ना के साथ आया तो इन्नल्लाह गफूरुन। तो इन्ना, इन्ना आ गया तो पहले इस्म पर फतह, दम्मा फतह में चेंज हो गई, तो नस्ब की हालत बन गई। तो इन्नल्लाह गफूरुन। इसी तरह काना के साथ आया तो कान अल्लाहु गफूरन, गफूरन इज इन नस्ब की हालत ना। और फेलिया जुमले जो हम सीखते आ रहे हैं, खलक़ल्लाहु, खलक़ल्लाहु अल अर्दा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सब्जेक्टिव फॉर्म, अल अर्दा इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ियां भी हैं। बैतुल्लाह का आज हमने जिक्र किया, हमारी आयत में आया है अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह की मस्जिदें, और उनको, उनका एहतराम कैसे करना चाहिए। और चार जोड़ियां हैं हरफ जर की। फिल अर्दी, आई थिंक आपने मेरे साथ ही सीखा है। और उसका अर्दी जब फी के साथ आ गया, प्रोपोजिशन के साथ आ गया, तो ये उसका हमने टीपीआई में साइन लिया है। तो फिल अर्दे हम कर चुके हैं, और बाकी इंशाल्लाह हम आगे जाके एज वी बिल्ड अप वी विल कीप ऑन डूइंग इट। तो टीपीआई के साथ अपनी मशक करते हैं। इसमें कुछ रिवीजन है, कुछ नया है आपके लिए। तो मुस्लिमुन असली हालत है,
من ہے, مسلمن اصلی حالت, رفع کی حالت. مسلمن, من پہ غور کیجئے, مسلمن تو اثر پڑھنے کی صورت نسبی حالت. مسلمین حروف جر کے ساتھ, اس طرح فی الارض ابھی ہم نے دیکھا, مسلمین حروف جر کے ساتھ. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. مسلمن مسلمن رفع کی حالت, رفع کی حالت. مسلمن مسلمن نصب کی حالت, نصب کی حالت. مسلمین مسلمن جر کی حالت, جر کی حالت. مسلمن مسلمن اصلی حالت, اصلی حالت. مسلمن مسلمن اثر پڑھنے کی صورت میں, اثر پڑھنے کی صورت. مسلمین مسلمن حروف جر کے بعد, حروف جر کے بعد. جس طرح فی الارض. تو جزاک اللہ خیر. تو کچھ اگزامپلز لیتے ہیں. جاء مسلمن, ایک مسلم آیا. جاء مسلمن, میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. جاء مسلمن, جاء مسلمن ایک مسلم آیا. ایک مسلم آیا. راء زید مسلمن, راء زید مسلمن زید نے دیکھا ایک مسلم کو. زید نے دیکھا ایک مسلم کو. دیکھیے مسلم من آیا ہے تو مسلم کو دیکھا گیا ہے. سمع زید من مسلمن, سامع زید من مسلمن زید نے سنا ایک مسلم سے. من مسلمن, ایک مسلم سے. زید نے سنا ایک مسلم سے. ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. جاء مسلمن, ایک مسلم آیا. جاء مسلمن ایک مسلم آیا. راء زید مسلمن, زید نے دیکھا ایک مسلم کو. رآ زید مسلمن زید نے دیکھا ایک مسلم. سمع زید من مسلمن, سامع زید من مسلمن زید نے سنا ایک مسلم سے. زید نے سنا ایک مسلم سے. جزاک اللہ خیر. تو خاص مسلم کی جب بات ہو تو المسلم اصلی حالت رفع کی حالت ہے, المسلمہ اثر پڑھنے کی صورت میں نسبی حالت ہے, اور المسلمی حروف جر کے بعد جر کی حالت میں ہے. تو بیسکلی من, من اور من, مو, ما اور می بن گیا. وہی رول ہے, ڈبلز آر چینجنگ انٹو سنگلز, دیٹس آل. لیکن اینڈنگز از امپورٹنٹ. المسلمو, المسلمہ, المسلمی. ٹھیک ہے, تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. المسلمو اصلی حالت رفع کی حالت, المسلم اصلی حالت رفع کی حالت. المسلمہ اثر پڑھنے کی صورت میں نصب کی حالت, المسلمہ اثر پڑھنے کی صورت میں نصب کی حالت. المسلمی حروف جر کے بعد جر کی حالت, المسلمی حروف جر کے بعد جر کی حالت. جزاک اللہ خیر. تو ان جملوں کا ترجمہ کر کے پریکٹس کرتے ہیں. جاء المسلم, ایک خاص مسلم آیا. جاء المسلم ایک خاص مسلم آیا. راء زید المسلم, رآ زید المسلم زید نے دیکھا ایک خاص مسلم کو. زید نے دیکھا ایک خاص مسلم کو. سمع زید من المسلمی, سامع زید من المسلمی زید نے سنا ایک خاص مسلم سے. زید نے سنا ایک خاص مسلم سے. ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. جاء المسلم, جاء المسلم ایک خاص مسلم آیا. ایک خاص مسلم آیا. راء زید المسلم, رآ زید المسلم راء زید
मुस्लिमा, जैद ने देखा एक खास मुस्लिम को। रआ जईदुल मुस्लिमा, जैद ने देखा एक खास मुस्लिम। समिअ जैदुन मिनल मुस्लिमा, सामिया जैदुन मिनल मुस्लिम, जैद ने सुना एक खास मुस्लिम से। जैद ने सुना एक खास मुस्लिम से। जज़ाकल्लाह खैर। तो कुरान की मिसालें आर द बेस्ट मिसालें, और समी अल्लाह हम हर रोज सुनते हैं, मस्जिदों में सुनते हैं, नमाज पढ़ते हुए खुद कहते हैं समी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। सामी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। आमन अन्नासु, लोग ईमान लाए। आमन अन्नासु, लोग ईमान लाए। समी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। सामी अल्लाह, अल्लाह ने सुना। आमन अन्नासु, लोग ईमान लाए। आमन अन्नासु, लोग ईमान लाए। यकूलुल काफिरु, यकूलुल काफिरु, काफिर कहता है। काफिर कहता है। माशाल्लाह, यो मुजारे, हाँ। यकूलु, यकूलुल काफिरु, काफिर कहता है। नाह के साथ एग्जाम्पल्स एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इंशाल्लाह इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। तो और खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। खलक़ल्लाहुल अर्ज़, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। So it's a very important jumla for us, right? We're practicing this over and over again. So we want to embed this in our memory as we go along. खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। खलक़ल्लाहुल अर्ज़, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। यरफ़अु इब्राहीमो, तो मुंह देखिए, तो सब्जेक्टिव फॉर्म आ गई। इब्राहिम बुलंद करता है, अल कवाइदा, बुनियादों को। यरफ़अु इब्राहिमु, इब्राहिमुल कवाइदा, यरफ़अु इब्राहीमुल कवाइदा, इब्राहिम बुलंद करता है बुनियादों को। इब्राहिम बुलंद करता है बुनियादों को। असा फिरऔन, फिरौन ने नाफरमानी की। और रसूला, रसूल की। तो फिरऔन, फिरऔनु आया है, तो किसने नाफरमानी की? फिरौन ने। असा फिरऔनुर, असा फिरऔनुर रसूला, असा फिरऔनुर रसूला, फिरऔन ने नाफरमानी की रसूल की। फिरौन ने नाफरमानी की रसूल की। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अनजलल किताब, देखिए कुछ वर्सेस ऐसी आती हैं जिसमें सब्जेक्ट की, रफा की हालत में अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसने उतारा किताब को। वो पहले आ चुका है वर्स में, इसलिए इस प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं अनजलल किताब, उसने उतारा किताब को। तो किसने उतारा? अल्लाह सुब्हाना ताला ने। अनजलल किताबा, उसने उतारा किताब को। अनजलल किताबा, उसने उतारा किताब को। अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की। अतीउल्लाह, अतायत करो अल्लाह की। देखिए यहाँ पे कमांड आई है, अतीउ, अतीउल्लाह, इतात करो अल्लाह की। और अल्लाह सुब्हाना व तआला की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, तो जब भी कमांड आएगी तो आगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। अतीउल्लाह, अतात करो अल्लाह की। तो इसी तरह है वत्तकुन नारा, कमांड आई है, और डरो आग से। अन्नारा आया है, अल्लाह आया है अतीउल्लाह कमांड के साथ, और वत्तकुन नारा आया है, और डरो आग से। तो प्रैक्टिस करते हैं। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। अतीउल्लाह, अतायत करो अल्लाह की। वत्तकुन नारा, और डरो आग से। वत्तकुन नारा, और डरो आग से। एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। अनजलल किताब, उसने उतारा किताब को। अनजलल किताबा, उसने उतारा किताब को। अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। अतीउल्लाह, अतायत करो अल्लाह की। वत्तकुन नारा, और डरो आग से। वत्तकुन नारा, और डरो आग से। अल्हम्दुलिल्लाह।
تو حالت جر کی مثالیں جو سی ہیں باللہ فی الارض للمسلمین من المؤمنین. ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پریکٹس کی ہیں، ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں. باللہ باللہ فی الارض فی الارض للمسلمین للمسلمین من المؤمنین. من المؤمنین. الحمدللہ. چلیے اب آج کے ہی سبق کے حوالے سے اسپیشلی جو گرامر میں ابھی ہم نے کیا ہے، چیٹ کے میں آ جائیے پلیز، اور کوشچن آنسرز ہم نے کرنے ہیں. جسٹ میٹنگ کنٹرولز آ جائیں. آج میرے پاس ایک اسکرین ہے معذرت کے ساتھ. تو I've given you the answer. Just bear with me. Inshallah, I will figure it out. اوکے، دیکھیے مجھے آپ کی چیٹ ونڈو نظر نہیں آ رہی، تو آپ جواب دیتے جائیے اور انشاءاللہ ہم آگے چلتے جائیں گے. صادق کو استعمال کرنے ہوئے اصلی حالت کا جملہ بتائیے. صادق کو استعمال کرتے ہوئے اصلی حالت، رفع کی حالت، تو کیا اس میں سے بنے گا؟ ہوا صادقن. لفظ مسلم کی نصب کی حالت کا جملہ بتائیے. I hope you've answered by now. تو آگے چلتے ہیں. رآ زید مسلمن. بردر تنویر کے ساتھ ہم نے کافی پریکٹس کی ہے. مسلمن دیکھیے یہ نصب کی حالت ہے. لفظ صابر کی جر کی حالت کا جملہ بتائیے. This is very easy for you guys, right? سمع زید من صابرین. تو من آ گیا، ایک ہی آنسر تھا جس میں من ہے. ترجمہ کیجئے سمع کریم من ناصرین. تھوڑا ٹائم لے لیجئے، اس کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ. سمع کریم من ناصرین. اس کا آنسر ہے سنا کریم نے ایک مدد کرنے والے سے، من ناصرین جر کی حالت. اس نے اتارا کتاب، یہ ابھی ہم نے ایگزامپل میں کیا ہے. B is correct. Inshallah, all of you would have answered this. أنزل الكتاب. هل يقول الكافرون. This is so easy, guys. You would remember level 1 on this. هل يقول الكافرون. صرف ایک ورڈ بدلتا ہے. نعم يقول الكافرون. C is the correct answer. هل آمن الناس. کیا جواب آئے گا؟ So D is correct. نعم آمن الناس. Inshallah, all of you would have got this right. هل سمع الله. These are easy today, right? هل سمع الله. نعم سمع اللہ. پچھلے 3 آنسرز میں آپ کو صرف نعم لگانا پڑا ہے. ترجمہ کیجئے اطیع اللہ. ابھی ہم نے کیا اطیع اللہ. C is correct, of course. اطاعت کرو اللہ کی. ترجمہ کیجئے یرفع ابراہیم القواعد. یہ بھی ابھی ہم نے کیا پریکٹس. ابراہیم القواعد. ابراہیم بنیادوں کو اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہترین ہم میں سے وہی ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، the student is first، اور دوسروں کو سکھائے، never forget، اور it's a hand relationship۔ تو انشاءاللہ you're accepting Dr. Saab's offers of becoming a teacher yourself and taking up the training opportunity۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔